हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଗୋଟେ ଫ୍ୟାଶନ ବ୍ଲଗ୍। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବେ, ଖୁସିରେ ଥିବେ, ସେମିତି ଥାନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଦିନ ପରେ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁଛୁ, ସ୍ପେଶାଲ ଭିଡ଼ିଓ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ହାତରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ଆଣିଲା ମାନେ କିଛି ବଡ଼ ହିଁ ଜିନିଷ ଆଣେ। ଆଜି ଏତେ ଛୋଟ ଜିନିଷ ମାନେ ପାୱାର ଭିତରେ ସେମିତି ଥିବ। ଆପଣମାନେ ଭାବିପାରିବେନି ୟାର ଏଇ ଏଡ଼ିଟିଏ ବକ୍ସଟାରେ କ'ଣ ଥାଇପାରେ। ଆପଣମାନେ ଭାବି ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋତେ। ଏଇ ବକ୍ସ ଭିତରେ ଏମିତିଆ ଜିନିଷ ଅଛି କି ଏଇ ଦୁଇଟା ବକ୍ସ ଫାଡ଼ିକି ରଖିଦେବ। ଏଇ ଦୁଇଟା ବକ୍ସ କ'ଣ, ୟାଠୁ ବଡ଼ ବକ୍ସ ବି ଫାଡ଼ିକି ରଖିଦେବ। ୟା ଭିତରେ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଗେସ୍ କରିପାରିଥିବେ। ୟା ଭିତରେ ଅଛି ଆମର, ଚାଲନ୍ତୁ କିଛି ସସ୍ପେନ୍ସ ରଖିବାନି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ଦେଉଛି। କ୍ଲାସ୍ ଡି ବୋର୍ଡ଼ ଅଛି ଏଥିରେ, AP 55 ମଡ଼େଲର କ୍ଲାସ୍ ଡି ବୋର୍ଡ଼ ଅଛି ୟା ଭିତରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ, ଆସନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପାଖକୁ ଦେଖାନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ନାହିଁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଖାଲି ରହିବ ଆମର ରିମୋଟ୍ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମର ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ କିଛି ଏମିତି ତାର ରହିବ, ତାର ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଅନବକ୍ସିଂ କରିସାରିଛି। ଇଏ ରହିଲା ଆମର ମେନ୍ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍, କ୍ଲାସ୍ ଡି ଆମ୍ପ୍ଲିଫାୟାର। ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ୍ପ୍ଲିଫାୟାରଟା କିଛି ଏମିତିଆ ପୁରା ନର୍ମାଲ୍ ଲାଗୁଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଏମିତିଆ ୟା ଦେହରେ ପାୱାର ଅଛି କି ଏଇ ବକ୍ସକୁ ଫାଡ଼ିକି ରଖିଦେବ, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ଟିକେ ଜିନିଷ ମୋ ହାତ ରହୁଛି, ମୋ ହାତ ସାଇଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ୟା ସାଇଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ହାତ ଆହୁରି ବଡ଼ ହେବ ଏହାଠୁ। ଇଏ ଏଇ ଦୁଇଟା ସ୍ପିକର ଫାଡ଼ିକି ରଖିଦେବ ପୁରା ପର୍ଦା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସିନେମାଟିକ୍ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ, ସେତିକି ଭିତରେ ଆମେ କନେକ୍ସନ୍ କରିଦେଉଛେ। फ्रेंड्स देखो एबे यार कनेक्शन केमती होउची आपण मानक मैं देखै दउ। ए जो देखो एटी पाखर देखो कैमरामैन, एमतीका तीनटा तार हमको मिली। ठीक अछि, एमतीका तीनटा तार मिलची। देखंतु एटा मिलची, किंतु आकु जो सप्लाई देवा पई एटी 24 वोल्ट दरकार। ठीक अछि, 24 वोल्ट देवा पई मोटे एडाप्टर यूज करची। सेति पई एटी एडाप्टर रो एटी फीमेल सॉकेट नै आछी, या देर एटा जॉइंट कर दिछि। ठीक अछि, चलंतु याकु एरो कनेक्शन होबो। देखंतु एटा होची पावर पई, पावर दे देला एटा। आउ एटा होची म्यूजिक पाई। ठीक अछि, दीटा होची म्यूजिक पाई, दीटा एक्चुअली 50-50 वाट 100 वाट पाई। देखो 50-50 वाट 100 वाट एथरे बाजी परियो, दीटा 50-50 वाट 100 वाट। देखंतु एठी लेखि भी देछि, से मेंशन करछि 50-50 वाट 100 वाट। ठीक अछि, एठी देखंतु बोल से देछि एठी 108 BT एम्पलीफायर विथ क्लास डी एम्पलीफायर AP55 मॉडल। तापर हमर 50-50 वाट दीटा बाजी परियो एथरे। चलंतु बाजी पाछु कि नै देखौछु। एथरे देखंतु सब ऊपर गुटे अछि, ऊपर गुटे अछि, 50-50 वाट रे दीटा जाक अछि। ठीक अछि, केमते साउंड क्वालिटी आपन को चेक करूछु। फ्रेंड्स देखंतु कनेक्शन मार दीजी। ए स्पीकर रे तारडा आछि, एटा देखंतु एटी गुटे सॉकेट रे कनेक्ट हेछि, आ गुटे सॉकेट रे एटी एटा एठी कनेक्ट हेछि। देखंतु एपटर स्पीकर रो एबे ताको पावर दबा। ठीक अछि, चलंतु पावर दोछि। ब्लूटूथ मोड देखंतु फ्रेंड्स ऑन हे गेला फाइनली, ए कनेक्ट भी हे गेला हमर, कारण मैं आगुर कनेक्ट कर रखतिली। किंतु एटा को मु बजेई नै, मु छोटो स्पीकर बजेई देखछि। 50-50 वाट रे से जेति करछु दावा, कारण सेति बाजी पारछु कि नै मु आपन को देखौछु। ठीक अछि, एबे गुटे नॉर्मल गीत प्ले करिया। फ्रेंड्स साउंड ता सुनंते बे, साउंड बे अधार अछि, फुल करछु। My mind is breathing in. Wake up, I've got to see. And all my life no sleep. I'm living in a फ्रेंड देखंतु दूर रो भी सुनौ जे आपण साउंड ता। फ्रेंड्स देखंतु एबे प्ले करछु मु, साउंड ता केमते होउची देखंतु, पूरा हम देसी डीजे।
Ronti Remix. HK Remix. फ्रेंड्स आपण मानकु वीडियोटा केमती लागिला निहाती कमेंट जणेबे आगु आहुरी टेस्टिंग आसु आपण जदी कहबे एकला हमर 100 वाट दीटा को लगेबा हमर 200 वाट लगेबा सिंगल 100 वाट हमर एम्प्लीफायर संभाली पारछु कि नाही ओवरलोड टेस्ट करिया आपण जदी कमेंट करिवे निहाती मु करिया पई चेष्टा करमी आपण मान जदी चैनल ले नुआ अछंती लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु आ हमर बेल आइकन टाको प्रेस कर दियंतु हम वीडियो जतले भी आसीबा आपण फास्ट नोटिफिकेशन पाई परिए रहउची लव यू ऑल जय जगन्नाथ।